बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस में 9 साल के बाद किताब मेले का अजरा हुआ। ये 1988 से जारी हुआ था, लेकिन फिर लगातार 9 साल ततल रहा। तो नए वीसी आए हैं खालिद महमूद साहब, जैसे ही वो आए उनकी तरफ से फौरी तौर पर इस मेले का एहतमाम किया गया। वहाँ पे हम पहले रोज़ गए थे। 7 मार्च को मेले का आगाज़ हुआ, 8 मार्च को जारी रहा, 9 मार्च को आज हफ्ते के दिन इसका इख्तिताम हुआ है। तो रौनकें जिस तरह से इस मेले के दौरान देखी गई, वहाँ पे जो तलबा गए, तालबात गए, असातिज़ा गए और आम लोग गए और नाशर गए, पब्लिशर गए, उन्होंने यूँ लगता है कि पिछली तमाम 9 साल की कसरें एक ही बार 3 दिन में निकाल दी हैं। पहले रोज़ हम वहाँ पे गए थे, वहाँ पे कुछ हमने इंटरव्यूज़ किए थे और हमने वहाँ पे माहौल दिखाने की आपको कोशिश की थी। दूसरे रोज़ हम नहीं जा सके। तीसरे रोज़ मेरी टीम वहाँ पे गई, उन्होंने लोगों को इंटरव्यूज़ किए, उन्होंने सारा माहौल एक बार फिर देखा। ये आपके सामने है कि किस तरीके से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ाम किए गए हैं। और उसके बाद आप ये देखिए कि हर स्टॉल पर किस तरह से रश लगा हुआ है। इसमें हमारी किताबें भी एक स्टॉल पर प्रेस फॉर पीस पर पड़ी हुई हैं। वहाँ पे प्रोफेसर फलकनाज नूर साहिबा मौजूद थी। तस्नीम जाफरी की अपनी किताबें भी हैं, यहाँ पे प्रेस फॉर पीस की नुमाइंदगी कर रही थी प्रोफेसर साहिबा। इन्होंने बताया कि 50 किताबें अब तक प्रेस फॉर पीस की तरफ से शाया हो चुकी हैं और ये अदारा पाकिस्तान में नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान में इस अदारे की शायाशुदा किताबें मिल जाती हैं। तस्नीम जाफरी साहिबा की किताबें कई अदारों की तरफ से पब्लिश की गई हैं। प्रेस फॉर पीस की तरफ से भी इनकी कुतुब पब्लिश की गई हैं। इनके साथ भी हमारी पहले रोज़ भी बात हुई, तीसरे रोज़ भी बात हुई। इसके अलावा भी हमारी टीम की कई लोगों के साथ गुफ्तगू हुई, कई लोगों के इंटरव्यूज़ किए गए। और फिर आप देखिए कि सिक्योरिटी के इंतज़ाम वो हम आपको पहले दिखा, और यहाँ पे लोग किस तरह से तकरीरें कर रहे हैं और तकरीरें सुन रहे हैं। और फिर हर स्टॉल पर जिस तरह से रश है, बदनज़मी थोड़ी सी नज़र आ रही है। जब इतना ज़्यादा रश होता है तो बदनज़मी थोड़ी सी हो जाती है, लेकिन बदनज़मी ज़रूर है, लेकिन बेहूदगी कहीं पे भी नज़र नहीं आई। क्यों? इसलिए कि सारे पढ़े लिखे लोग यहाँ पे, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, इसके अलावा तलबा, तालबात, नाशर, पब्लिशर, मुसन्नफ़, राइटर, इस तरह के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो बदनज़मी तो थोड़ी हो सकती है, बेहूदगी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो लोगों को तरबियत देने वाले लोग हैं, लोगों को तालीम देने वाले लोग हैं। ये कैसे ऐसा कुछ करेंगे कि जिसको बेहूदगी का नाम दिया जाए? बहरहाल लोगों के रश की वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे ज़रूर हो जाता है। और फिर कैफेटेरिया में भी देखिए किस तरीके से इंतज़ाम किए गए हैं, कितनी सफाई का, कितनी सुथराई का इंतज़ाम किया गया है। 9 साल तक ये किताब मेला बंद क्यों रहा? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि 9 साल के बाद इसका तसलसल कैसे दोबारा से बहाल कर दिया गया। तो उस पर वीसी साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। पहले रोज़ जब हम वहाँ पे गए थे तो सारी विज़िट के बाद गलती से या भूल कर उनके ऑफिस के सामने से हम गुजरने लगे। हमने समझा कि शायद एग्ज़िट का ये रास्ता है, लेकिन वो वीसी साहब का सामने ऑफिस आ गया। तो मैंने वहीं पे गाड़ी खड़ी करवाई और मैं सीधा चला गया वीसी साहब के पीए के पास। उससे पहले गार्ड वहाँ पे बैठे हुए थे, सिक्योरिटी गार्ड। उनको बताया कि उनसे थोड़ी सी बात करनी है। पीए के पास गया तो उन्होंने कहा, जनाब आप ज़रा विज़िटर गैलरी में बैठिए। विज़िटर गैलरी भी आपके सामने रखते हैं कि ये देखिए कि किस तरह से कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल, बाकी जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी बड़ी डिग्निटीज़ हैं, उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। लेटर हेड वहाँ पे पड़े हुए हैं। और मैंने वहाँ एक लेटर हेड पर अपने तौर पर एक याददाश्त लिखने की कोशिश की। मैं यही लिख रहा था कि किस तरीके से वीसी साहब के साथ मुलाकात के लिए आए और थोड़ी देर के लिए हमें इस गैलरी में बैठना पड़ा। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं लिख लूँ कि वीसी साहब से क्यों मुलाकात करना चाहते हैं। वहीं से मोहम्मद अली क्लासरा साहब भी तशरीफ़ ले आए, वो स्टूडेंट्स अफेयर के डायरेक्टर हैं। उनसे मैंने बात की कि हम तो वीसी साहब से मिलना चाहते हैं, तो आप भी वीसी साहब से मिलने के लिए आए हैं? उन्होंने बताया कि मैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अफेयर्स का डायरेक्टर हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आपकी मुलाकात करवा देता हूँ, लेकिन हुआ ये कि उसी वक्त फ़ोन आ गया कि बच्चों को
स्कूल से लेना है। छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 साल से लेके 6 साल तक के 3 बच्चे, उनको स्कूल से लेना था और उनके कार्ड मेरी गाड़ी में पड़े हुए थे। या तो मैं यहाँ पे ऑफिस में वो कार्ड दूसरी गाड़ी में रखवा देता, तो फिर वहाँ पे मेरा डीसी साहब के साथ इंटरव्यू का सिलसिला चल पड़ता, लेकिन फौरी तौर पर वहाँ से निकलना पड़ा क्योंकि बच्चों को स्कूल से लेना था। तो ये सारी रूदात मैं बता रहा हूँ आपके, इसके साथ साथ आपके सामने चल रहा है बुक फेयर, उसमें कैसी रौनकें हैं। उम्मीद करते हैं कि अगले साल इससे बेहतर ये बुक फेयर चलेगा और दोबारा से कभी ऐसा तत्तल या रुकावट का सिलसिला सामने नहीं आएगा। तो वैसे वीसी साहब बड़े काम के आदमी हैं, उनकी तरफ से एक ये बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हम उनसे एक और रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे। किसी दौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में जगह जगह अल्लामा इकबाल के फरमूदात लगे हुए थे, लेकिन कुछ अरसा गुजरता है कि वो फरमूदात उतार दिए जाते हैं। ये कामरान मुजाहिद के दौर से पहले की बात है। जनरल अरशद साहब वीसी थे, शायद उनके दौर में या उससे थोड़ा पहले ये किसी बदखा की तरफ से ये कतबे उतार दिए गए। तो इन वीसी साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब आप ज़रा थोड़ा सा इस तरफ भी तवज्जो कीजिए और जिस तरह से अल्लामा इकबाल के फरमूदात के कतबे लगे हुए थे उसी तरह से दोबारा लगवा दीजिए। ना सिर्फ अल्लामा इकबाल के बल्कि कायदे आज़म और दीगर भी जो क़याम पाकिस्तान के दौरान शख्सियात की तरफ से किरदार अदा किया गया, आला किरदार अदा किया गया पाकिस्तान की तकमील के लिए, पाकिस्तान बनाने के लिए, उनके फरमूदात के कतबे भी लगा दिए जाएँ। कम अज़ कम अल्लामा इकबाल के कतबे जो उतारे गए थे वो तो ज़रूर लगा दिए जाने चाहिए। ये हमने तीसरे रोज़ की कार्रवाई आपके सामने पेश की। ये सारा कुछ 9 मार्च 2024 को हुआ। तो अब मैं आपको उन इंटरव्यूज़ की तरफ ले जाता हूं जो हमारी टीम की तरफ से वहां पे किए गए थे। ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए वहाँ पे इन मेहमानों की गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जामिया पंजाब के अंदर 8 साल बाद किताब मेले का इनेकाद किया गया है। ये जामिया पंजाब की एक रवायत है और किताब दोस्ती और किताब से जुड़े रहने के लिए एक बहुत ही अहम इक़दामात किए गए हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि किताब ही वो ज़रिया है जो आपको जहालत से निकाल कर रोशनी की तरफ ला सकती है। आइए किताबें ख़रीदें और अपने बच्चों को ले आएँ और अपने बच्चों में तालीमी आगाही पैदा करें, और यही वो सबसे बड़ा हथियार है जो हमें जहालत से निकाल कर एक रोशनी की तरफ ला सकता है, इस्लाह की तरफ ला सकता है, और इससे हम दीगर कौमों की तरह हम भी तरक्की पजीर कौमें बन सकती हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद नुमान अमजद। आई एम अ टीचर ऑल्सो अ स्टूडेंट। आज यहाँ पे पाकिस्तान के सबसे बड़े बुक फेयर में आज हम आए हैं किताबों की ख़रीदारी करने के लिए। यहाँ के बहुत अच्छा लगा है, हर किस्म की किताबें यहाँ पे मौजूद हैं। फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी, लिटरेचर और दीगर ज़बानों के अदब, हर तरह की यहाँ पे किताबें मौजूद हैं। इस्लामी किताबें मौजूद हैं। तो जिन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है मैं उनको 1-2 किताबें भी सजेस्ट करना चाहूँगा। मिसाल के तौर पे इंग्लिश में रॉबिन शर्मा की किताब 5 AM क्लब, इस तरह पॉलो के हेलो के नॉवेल्स, और ये किताबें बहुत अच्छी हैं। ये हर ग्रेड के स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए। और उर्दू में आवाज़ दोस्त मुख्तार मसूद साहब की बहुत अच्छी किताब है, मेरी फेवरेट है। आज फिर उसकी मैंने एक नई कॉपी ख़रीदी है, वो आप ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए बहुत अच्छी किताबें हैं, उनकी काउंटिंग की किताबें हैं, ड्राइंग स्केचेस के लिए उनके लिए बहुत अच्छी किताबें हैं। और सबसे यहाँ पे इस किताब मेले की सबसे बड़ी बात, अहम बात और सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ पे हर स्टॉल पे हर पब्लिकेशंस वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं। यहाँ पे फ्लैट 50% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट, 10%, 20% डिस्काउंट्स हर एक स्टॉल पे ऑफ़र हो रहा है। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो किताबीनी करते हैं, किताबों से मोहब्बत रखते हैं, और उनके लिए ये एक नादर मौका है जिसको किसी भी सूरत उन्हें ज़ाया नहीं करना चाहिए। उनको किताबें यहाँ से आके ख़रीद लेनी चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए सजेशन ये है कि जैसा कि वो पूरा साल अपनी स्टडीज़ कर रहे होते हैं, साथ साथ उनको चाहिए कि वो एक लिस्ट बनाते रहें, ऐसी लिस्ट जो उनको उनके उस्ताद बताते हैं कि कौन सी किताबें वर्थ रीडिंग हैं, कौन सी किताबें बहुत अच्छी हैं जो उनको पढ़नी चाहिए, जो इनकी पर्सनल ग्रूमिंग कर सकती हैं, एकेडमिक ग्रूमिंग कर सकती हैं। तो वो जैसे उनके पास लिस्ट मौजूद हो तो बुक फेयर्स का जब
جب کبھی انعقاد ہو پنجاب یونیورسٹی میں یا کسی اور جگہ پہ تو وہ ضرور وزٹ کریں, اور اس کا فائدہ ہوگا کہ وہ کتابیں مل جائیں گی اور بازار سے رعایت ملیں گی اور ان کی کوالٹی بہت اچھی ہوگی. میں یہاں پہ موجود ہوں, جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بک اسٹال پہ پریس فار پیس پبلیکیشنز ہیں, یہ ان کی 2 بہت اچھی کتابیں ہیں, میں ریکمینڈ کر رہا ہوں. ان کے جو رائٹر ہیں فضل حسین اوان ہیں, یہ کیمرہ آپ کو دکھا سکتا ہے. یہ بہت اچھی کتاب ہے. اگر آپ تاریخ میں ماضی کے دریچوں میں اگر آپ جھانکتے ہیں تو ایسی چیزیں پڑھتے ہیں, آپ علم حاصل کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں ٹاپ مرڈرز ہیں, ان کی پوری سٹوریز اس میں بتائی گئی ہے کہ یہ مرڈرز ہیں اور یہ کس طرح کے لوگ تھے یا کتنا بڑا یہ اثاثہ تھے, اور ان کو کس طرح سے ایک بڑی صفاقی کے ساتھ ان کا مسیکر, ان کا قتل کیا گیا, مرڈر کیا گیا. اور دوسری کتاب ڈاکٹر عبد القدیر خان, میرا نہیں خیال کہ پاکستان کا کوئی بھی ایسا شخص ہو جو اس نام سے واقف نہ ہو. محسن انسانیت ہیں ڈاکٹر عبد القدیر خان, یہ بھی فضل حسین اوان کی یہ کتاب ہے, بہت زبردست. انہوں نے اس میں ڈاکٹر قدیر صاحب کی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں وہ سارے کے سارے, خاص طور پہ جو ان کی پاکستان کے لیے کوشش ہے وہ انہوں نے اس کے اندر سارے کی ساری قلم بند کی ہیں. تو میں ریکمینڈ کروں گا اپنے آڈینس سے, اسپیکٹیٹر سے, کہ وہ ضرور اس کتاب کو پرچیز کریں. میرے ساتھ موجود ہیں ایک ینگ رائٹر ہیں, مصنف ہیں, ان کا نام ہے سلمان شکور. انہوں نے یہ ناول لکھا ہے رقص عشق. یہ فکشن ہے, فکشن سٹوری ہے, اور یہ ہمارا جو جدید معاشرہ ہے اس کی جتنی بھی کمپلیکیشنز ہیں, اس کے جتنے بھی مسائل ہیں, انہوں نے ایک سٹوری میں بہت اچھے طریقے سے ان کو قلم بند کیا ہے. میں آڈینس کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں. میرے ساتھ موجود ہیں محترم دانش تسلیم صاحب, یہ مصنف ہیں اور ان کی یہ فکشن کی کتاب ہے فرحاد کی واپسی. فرحاد کی کہانیاں, اس کی سٹوریز, کہاوتیں بہت مشہور ہیں. جتنے بھی فکشن سے لگاؤ رکھنے والے اور کہانیوں سے لگاؤ رکھنے والے لوگ ہیں وہ ان کو خوب اچھے سے جانتے ہیں. تو یہ کتاب بھی میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ خریدیں, اس کو پڑھیں, اور اس سے یہ ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے ینگ جنریشن, ینگ آتھرز ہیں, مصنف ہیں جو لکھتے ہیں, ان کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوگی. میرے ساتھ موجود ہیں روبیہ مریم روبی. ان کی 2 کتابیں ہیں جو کہ بہت اچھی ہیں, میں نے ان کو دیکھا ہے. ایک تو یہ مزاح پہ ہے, جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں کس قدر اسٹریس ہے, انگزائٹی ہے, پریشانیاں ہیں, اور اگر ہم اپنے پاس کوئی نہ کوئی مزاح کی کتاب رکھتے ہوں تو ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ لانے کے لیے یہ کافی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے. اور یہ مزاح ہم اپنے دوستوں سے, اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے, اپنے بچوں سے, اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی شیئر کر سکتے ہیں. بہت اچھی کتاب ہے اور یہ روبیہ کی بہت اچھی کاوش ہے, اور ان کو آپ انکریج بھی کریں, حوصلہ افزائی کریں, ان کو مزید موٹیویشن ملے گی جب آپ ان کی کتاب خریدیں گے. اور دوسری انہی کی کتاب ہے صحافیے. اس میں ان کے کالمز ہیں جو ڈفرینٹ ٹاپکس پہ, بہت سارے ٹاپکس پہ انہوں نے لکھا ہے. بہت زیادہ اس میں کالمز ان کے موجود ہیں جتنے بھی انہوں نے تحریر کیے ہیں. ورتھ ریڈنگ بکس ہیں دونوں کی دونوں. سو آئی سجیسٹ آل آف دا آڈینس ٹو ہیو دیز بکس اینڈ ٹو ریڈ دس اینڈ چیریش یور کیوریسٹی and enhance your knowledge and be a well-groomed personality in your society. السلام علیکم, میرا نام محمد ثقلین طاہر ہے اور میں یہاں پی یو کے بک فیئر پہ آیا ہوں. وہاں پہ آپ کو بہت اچھے سستے داموں میں آپ کو بکس مل رہی ہیں. آپ کو آپ کی علم کی جو پیاس ہوتی ہے ایک اسٹوڈنٹس میں, علم حاصل کرنے کی, علم کو مختلف جگہ سے حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ کو اپنی گور سے لے کر گور تک علم حاصل کرنا چاہیے. ہم بھی یہاں اپنی بکس لینے آئے ہوئے ہیں. میں ٹیکنالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں یہاں پی یو سے بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا ہوں. یہاں ٹیکنالوجی کی بکس لینے آیا ہوں تاکہ میں اپنی اسکلس کو امپروو کر سکوں. اور مور اوور یہاں پہ فضل حسین اوان کی بکس ہیں, کیا نام ہے, موت سے زندگی کی طرف, اور محسن ملت. آپ سب جانتے ہوں گے ان کی پرسنالٹی تو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہوگی, جنہوں نے پاکستان کو ایک حفاظت دی, پاکستان کو ایک کانفیڈنس دیا کہ وہ پاکستان لوگوں کی اب ان کے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کر سکے. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. تھینک یو. Or I think this is very important, not first, but the most important step towards the increase of knowledge and awareness of knowledge through books. بک ریڈنگ جو ہے وہ ایک بہترین ہابی ہے
اور آدمی اسپیشلی میری ایج اب 79 ایئرز ہے, اس ایج میں آدمی ایک قسم کا اکیلا ہو جاتا ہے. عزیز و اقارب جو ہے وہ بھی بزی ہو جاتے ہیں, یار دوست بچھڑ جاتے ہیں, کوئی کہیں چلا گیا, کوئی انگلینڈ چلا گیا, کوئی فوت ہو گیا, کوئی کچھ. تو بک از دا بیسٹ فرینڈ. ایگزیکٹلی, بک از دا بیسٹ فرینڈ. یہ آپ کو ٹینشن سے اور سوچوں سے آزادی دلاتی ہے, نجات دلاتی ہے. پنجابی کا ایک محاورہ مشہور ہے کہ سوچی پیا تو بندہ گیا. تو سوچی پیا تو بندہ گیا. اس کو اوائڈ کرنے کے لیے اس جو ہے جو مینٹل جو ہے ایلمنٹ اور پوزیشن جو ہے اس کو بندے کو بک پڑھنی چاہیے. وہ کوئی بھی ہو, 4-5 کتابیں رکھ لیں سامنے, ایک پہ تھک گئے ہیں تو دوسرے کو شروع کر دیا, تیسری کو شروع کر دیا. تو آن ویریس ٹاپکس, آن ویریس سبجیکٹس, بک ریڈنگ, دس از دا بیسٹ ہابی اینڈ آئی بلیو ان اٹ اینڈ آئی ایم اسٹل ریڈنگ بکس آف ویریس سبجیکٹس. تو ماشاء اللہ میرے گھر میں کوئی 1000 بکس ہیں. تو آج اسی جذبے کے تحت میں نمبر 1 میں نے کہا یار اپنا پرانا ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں. تو یہ نمبر 1 ہاسٹل تھا, آپ کو پتہ 15-20 ہاسٹل ہیں, تو اس میں رہتے تھے ہم. تو میں 10 نمبریہ مشہور تھا چونکہ روم نمبر 10 میں رہتا تھا میں. اینی بڑی خوشی ہوئی ہے جی. اور یونیورسٹی کا وہی کیمپور ہے, بلکہ اس سے زیادہ جو ہے وہ یہاں ہے ایٹماسفیئر بڑی پریزنٹ ہے. اور یہ سارے درخت جو ہے نا یہ ہم نے لگائے ہوئے ہیں. اس وقت جو مالی ہمارے ہوتے تھے ان کو کہتے تھے, یہ سارے درخت ہم نے لگائے ہوئے ہیں. اکنامکس ڈپارٹمنٹ بھی, ادھر بھی سارے. تو بڑی خوشی ہوئی جی, مہربانی. دعاؤں میں یاد رکھنا سب لوگ. اور میری بھی دعائیں ہیں کہ اس ملک کو خدا سلامت رکھے اور جس نظریے کے اوپر یہ بنا تھا وہ نظریہ قائم رہے. کیونکہ ہسٹری جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکچولی ریپیٹ نہیں کر سکتی. یہ جو ایک پروورب ہے, کہاوت ہے کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. اٹس ایبسلیوٹلی رانگ. ہسٹری کین ناٹ ریپیٹ اٹ سیلف ایکچولی. There are only similarity of events which take place and we conclude them as کہ جی history is repeating itself. بھٹو مر گیا, نہ بھٹو نے پیدا ہونا, نہ دوبارہ جناب وہ ہسٹری ریپیٹ ہوگی. قائد اعظم پاکستان بنا گیا, نہ قائد اعظم نے دوبارہ پیدا ہونا, نہ جناب ہسٹری ریپیٹ ہوگی. بٹ ایونٹس آر سملر ٹو پاسٹ. تو پنجاب یونیورسٹی جو ہے اس کا جو اس زمانے کا جو تھا اس کی ساکھ وہ اللہ کرے قائم رہے اور پنجاب یونیورسٹی ہسٹری اپنی ریپیٹ کرتی رہے, کنٹینیو کرتے رہے. میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. یہ ساری روداد آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی 3 روزہ کتاب میلے کی جو پنجاب یونیورسٹی کے نیو کیمپس میں انعقاد پذیر ہوا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.